सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री गुरुभ्यो नमः। आज आमे नवम श्रेणी संस्कृत पुस्तकर पद्य भागरु नीतिबाणी पढ़िबा। नीतिबाणी नीतिबाणी काहाको कहा जाए आज जानिबा संक्षेप रे। समस्त प्राणी मध्यरु मानव होची श्रेष्ठ, तथापि आम समाज रे शांति परिलक्षित होई पारु नाही। सही अशांतिर कारण हेउची लोभ, मोह, अविवेकिता। महापुरुष माने मानव समाजर दोष को दृष्टि रखी आम एही समाज रे जेउ दोष गुड़िक हेउची सेही दोष मानकु आखि आगरे रखी सेही दोष मानकर निवारण करिवा पई सेही दोष मानकु निवारण करिवा पई नीति वाक्य गुड़िक रचना करि जाइछन्ति। सेही नीतिवाक्य गुड़िक एही जगतर रत्न सदृश परिलक्षित हुअन्ति। संस्कृत नीतिकार मानक मध्यरु भर्तृहरि, मनु, व्यास, वाल्मीकि, कामंदक, पराशर, शंकर प्रभृति अटंती। सेमाने एही महापुरुष मानक रचना मध्यरु एठी केते गुड़िए दिया जाई अछि। सेमानंकर महापुरुष मानकर रचना मध्यरु एही नीतिबाणी रे केते गुड़िए नीतिबाणी दिया जाई अछि, नीति श्लोक दिया जाई अछि। एही श्लोक गुड़िक आंभ मानकर अंधकार को दूर करने सहित आमको ज्ञान रो आलोक देखाई थाए। आज आमे एही प्रथम पार्ट रे पांचटी नीतिबाणी पढ़िबा, ता सहित अर्थ को मध्य जानिबा। नीतिबाणी नीतिबाणी रो अर्थ जानि सारिले एबे प्रथम श्लोक को पढ़िबा। प्रथम नीति श्लोक हेउची जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सक्रमः सर्व विद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सक्रमः सर्व विद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। जलबिंदु निपातेन अर्थात जलबिंदु जल बिंदु बिंदु पड़िबा द्वारा क्रमशः क्रम रूपरे पूर्यते पूरे। घट शब्दर अर्थ हेउची माठिया। जल बिंदु बिंदु पड़िबा द्वारा जेमिति घट पूर्ण हुए। सहक्रम सेहि क्रम सर्व विद्यानाम समस्त विद्या मानकर धनस्य च धर्मस्य च धनर भी धर्मर भी। जेउ क्रम रे जलबिंदु बुंदा बुंदा पड़िबा द्वारा गोटे माठिया पूर्ण होई थाए, सही क्रम धनर और धर्मर और समस्त विद्या मानकर होई थाए। यार अर्थ जानिबा आमे। अर्थ जानि गले देखो अर्थ तले लेखा भी जाई अछि। जेपरि क्रमशः जलबिंदु पड़िबा द्वारा गोटे माठिया पूर्ण होई थाए, सही परि क्रम रे परिश्रम बलरे समस्त विद्यार धनर एवं धर्मर उपार्जन हुए। द्वितीय श्लोक उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये पयः पानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम्। उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये पयः पानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम्। अर्थ जानिबा मूर्ख मानक उपदेश देले सेमाने शांत न होई क्रोध होई थांती, क्रोधित होई थांती। जेपरि साप को गोरस पियाइबा द्वारा तार शरीर थिबा विष कमे नाही बरं आहुरी बढ़ी थाए। तेणु मूर्खों को उपदेश देवा एवं सर्प को गोरस देवा व्यर्थ अटे। तृतीय श्लोक नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते अपि सज्जनाः अन्ये बदरिकाकारा बहिरेवो मनोहरा। नारिकेल समाकारा दृश्यन्तेऽपि हि सज्जनाः अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः।
ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାରିକେଲ ସମାକାର। ନାରିକେଲ ସଦୃଶ। ଯେମିତି ନାରିକେଲ ବାହାରୁ ଦେଖିବାକୁ କଠୋର ପରନ୍ତୁ ଭିତରେ ତାର କଣ ଥାଏ ନା ନରମ ଥାଏ। ସେମିତି ସଜ୍ଜନ ମାନେ ବି ବାହାରୁ ସିଏ କେମିତି ନା କଠୋର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ପରନ୍ତୁ ଭିତରୁ ସିଏ ନରମ କୋମଳ ହୃଦୟ ଥାଏ ତାଙ୍କର। ଅନ୍ୟେ ବଦରିକାକାରା ବହିରେବ ମନୋହର। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଣ ନା ବଦରୀ। ବଦରୀ ମାନେ ବରକୋଳି। ବରକୋଳି ଫଳ ଭଳି ସେ କଣ ଥାନ୍ତି ନା ବାହାରୁ ସୁନ୍ଦର ଥାନ୍ତି ପରନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ କେମିତି ଥାନ୍ତି ନା କଠୋର ଥାନ୍ତି। ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ସଜ୍ଜନ ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି ବାହାରୁ କଠୋର ଭିତରୁ ନରମ। ତାର ବିପରୀତ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବରକୋଳି ପରି ବାହାରୁ ନରମ ଆଉ ଭିତରୁ କଠୋର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିନା कार्येण ये मूढ़ा गच्छन्ति परमंदिरम अवश्यम लघुताम यान्ति कृष्ण पक्षे यथा ससे। बिना कार्येण ये मूढ़ा गच्छन्ति परमंदिरम अवश्यम लघुताम यान्ति कृष्ण पक्षे यथा ससे। ଏ ଶ୍ଲୋକର ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପରମନ୍ଦିର ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘର। ମୂଢ଼ା ମାନେ ମୂର୍ଖ ମାନେ। ଅବଶ୍ୟମ ଲଘୁତାମ ୟାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଲଘୁତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ନୀଚତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ନୀଚ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅପମାନିତ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ଅପମାନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହୋଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ରାତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦିଶେ ନାହିଁ। ସେମିତି ସେ ଲୋକମାନେ ଲଘୁତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକ ପରୋପକାରାୟ ଫଲନ୍ତି ବୃକ୍ଷାଃ ପରୋପକାରାୟ ବହନ୍ତି ନଦ୍ୟଃ ପରୋପକାରାୟ ଦୁହନ୍ତି ଗାवः परोपकारार्थमिदं शरीरं परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରୋପକାରାୟ ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ବୃକ୍ଷମାନେ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରୋପକାରାୟ ବହନ୍ତି ନଦ୍ୟ ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏହି ସମାଜର ଏହି ଜଗତର ଉପକାର ପାଇଁ ନଦୀମାନେ ବହିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଏହି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପରୋପକାର ପାଇଁ ଗାଈମାନେ କଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ରେ ବିଲେ ନା କ୍ଷୀର ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଏହି ଆମ ଶରୀର କୋଉଥିପାଇଁ ହେଇଛି ରେ ବିଲେ ନା ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ପରର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପରୋପକାରାର୍ଥମ ଇଦମ ଶରୀରମ। ଦେଖ ଅର୍ଥ ପରୋପକାର ପାଇଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ପରୋପକାର ପାଇଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରୋପକାର ପାଇଁ ଗାଈମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରୋପକାର ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଶରୀର ଗଠିତ। ଆମ ଏହି ଶରୀର କୋଉଥିପାଇଁ ଗଠିତ ରେ ବିଲେ ନା ପର ଉପକାର ପାଇଁ ଗଠିତ।